آج ہم خداوند کے کلام اقدس میں سے اپنی ہدایت کے لیے، اپنی رہنمائی کے لیے جانیں گے دعا کیا ہے۔ دعا کیا ہے؟ دعا کا جو مطلب ہے، لفظی مطلب ہے بات چیت کرنا۔ کیا ہے جی؟ بات چیت کرنا، گفتگو کرنا، ملاقات کرنا، ملنا، رفاقت رکھنا، اور سادہ الفاظ میں خدا سے باتیں کرنا۔ کیا ہے جی؟ خدا سے باتیں کرنا۔ ہم خدا سے باتیں کرتے ہیں دعا کے ذریعے، اور خدا ہمارے ساتھ کیسے بات کرتے ہیں جی بتا سکتے ہیں؟ کلام اقدس کے ذریعے۔ ہاللیلویا۔ ہم خدا سے بات کرتے ہیں دعا کے ذریعے، اور خدا ہم سے بات کرتے ہیں اپنے کلام اقدس کے ذریعے۔ دعا کے مفہوم کو سمجھنے کے لیے میں 3 لفظ جو ہیں وہ بیان کروں گا، یعنی 3 باتیں ہیں جس سے ہمیں پتہ چلے گا کہ دعا کیا ہے۔ یعنی جو پہلا لفظ ہے وہ ہے ورشپنگ، عبادت۔ کیا جی؟ عبادت، یعنی خدا کی بندگی کرنا، خدا کی ستائش کرنا، خدا کی حمد کرنا، خدا کی تعظیم کرنا، خدا کو عزت دینا، خدا کو وقت دینا دعا ہے۔ ہاللیلویا۔ خدا کو وقت دینا کیا ہے جی؟ دعا ہے۔ دوسرا جو اس کا میننگ ہے، خدا کو تلاش کرنا، خدا کا طالب ہونا۔ اور تیسرا جو دعا کے لیے ایک لفظ ہے وہ ہے استحقاق، اور اس کا مطلب ہے خدا نے جو ہمیں ذمہ داریاں دی ہیں ان کو وفاداری کے ساتھ نبھانا۔ خدا نے جو ہمیں نعمت دی ہے، خدا نے جو ہمیں ذمہ داری دی ہے، اس کو پورا کرنا۔ کیسے؟ خداوند یسوع مسیح نے مقدس متی کی انجیل اس کے 25ویں باب میں ایک تمثیل کہتے ہیں، اور یہ فرماتے ہیں کہ ایک مالک اپنے نوکروں کو پردیس جاتے وقت توڑے دے گیا۔ کیا دے گیا؟ توڑے۔ ایک کو کتنے دیے؟ ایک کو کتنے دیے؟ ایک کو کتنا دیا؟ توڑے کے لیے جو وہاں پر انگلش کا لفظ استعمال ہوا ہے وہ ہے ٹیلنٹ۔ ٹیلنٹ سمجھتے ہیں نا؟ ٹیلنٹ کسے کہتے ہیں؟ مہارت کو، قابلیت کو، ایسے ہی ہے۔ یعنی آپ کے پاس جو قابلیت ہے اس کو یوٹیلائز کرنا، ہمارے نیک اعمال، ہمارے ٹیلنٹس، ہماری قابلیت، ہماری جو خدا نے نعمت دی ہے اس کو جب ہم استعمال میں لاتے ہیں دوسروں کی بھلائی کے لیے۔ دعا کے 3 معنی ہیں۔ پہلا کیا ہے؟ عبادت، دوسرا خدا کی تلاش، تیسرا کیا ہے؟ استحقاق، اور جس کا مطلب ہے جو خدا نے آپ کو ذمہ داری دی ہے، ٹیلنٹس دیے ہیں، جو خدا نے آپ کو نعمت دی ہے، آپ دوسروں کی بھلائی کے لیے اس کو استعمال کریں۔ یہ ہے دعا۔ 5 منٹ اپنی بات کہنا دعا نہیں۔ آپ جب ہنڈیاں پکاتے ہیں، اگر تیل نہ ہو، اگر نمک نہ ہو، مرچ نہ ہو، کیا ہنڈیاں مکمل ہوتی ہے؟ جی، یہ ساری چیزیں شامل ہوں تو پھر ذائقے دار خوراک ہمارے لیے اسی طرح یہ دعا ہے۔ اگر ہماری زندگی میں نعمت نہیں، برکت نہیں، ہم خدا کو ٹائم نہیں دیتے، ہم خدا کی قربت کو حاصل نہیں کرتے، ہم خدا کے طالب نہیں ہوتے، تو پھر ہم جو کچھ مرضی کر لیں خدا ہماری کبھی نہیں سنتا۔
खुदा कभी भी नहीं सुनेगा। खुदा ने जब मुझे चुना तो मेरे पास कुछ भी टैलेंट्स नहीं था। मैंने मीटिंग प्रिजाइड करना शुरू किया। मीटिंग लीड करते करते खुदा ने मुझे कलाम की बरकत दी। कितने तोड़े हो गए। उसके बाद करते खुदा ने मुझे वर्शिप का भी एक ब्लेसिंग दी। उसके बाद खुदा ने अब आहिस्ता आहिस्ता हारमोनियम को सीखने की कोशिश कर रहा हूं। हालेलुया। ये तोड़े हैं, ये बरकत है मेरे अजीजों। खुदा ने आप सबको भी ये कुछ दिया है। चेक करें अपने आप को, खुदा ने आपको क्या टैलेंट दिया है। अगर आप इस्तेमाल नहीं कर रहे तो आपकी कुपियां फिर खाली हैं। आपकी कुपियां क्या है? खाली। भरना चाहते हैं, दुल्हा आने वाला है। दूल्हे का पूरी दुनिया में इंतजार किया जा रहा है शिद्दत के साथ। हालेलुया। तो टैलेंट्स जो खुदा ने आपको दिए हैं वो आपने क्या करने हैं? इस्तेमाल करने हैं। खुदा किन की दुआ सुनता है? खुदा किन की दुआ सुनता है? जब हम खुदा के कलाम अक़दस में से मुक़द्दस यूहन्ना की इंजील उसका 9वां बाब और उसकी 31वीं आयत पढ़ें। हम जानते हैं कि खुदा गुनाहगारों की नहीं सुनता, लेकिन अगर कोई खुदा परस्त हो और उसकी मर्जी पर चले तो वो उसकी सुनता है। आमीन। हम जानते हैं कि खुदा गुनाहगारों की नहीं, किन की सुनता है? जो खुदा परस्त है। खुदा उनकी सुनता है जो बचाए गए हैं, जो सेव्ड हैं, जो खुदा यीशु के लहू से धुल चुके हैं, जो खुदा परस्त है। खुदा उनकी सुनता है। तो खुदा किन की सुनता है? जो खुदा परस्त है, जो खुदा के वादों पर, खुदा के हुक्मों पर अमल करते हैं, खुदा की मर्जी पर चलने वाले हैं। खुदा उनकी सुनता है। और खुदा किन की नहीं सुनता? शरीरों की नहीं सुनता। जब हम इंसान की किताब खुदा के कलाम अक़दस में से उसका 28वां बाब और उसकी 9वीं आयत पढ़े तो खुदा के कलाम में लिखे, जो कान फेर लेता है कि शरीयत को ना सुने उसकी दुआ भी नफरत अंगेज है। जो कान फेर लेता, जो खुदा के कलाम पर अमल नहीं करता, खुदा नहीं सुनता। जब तक हम खुदा के हुक्मों पर अमल नहीं करते हमारी दुआ कभी भी सुनी नहीं जाती। 18वां ज़बूर उसकी 41वीं आयत, उन्होंने दहाई दी पर कोई ना था जो बचाए, खुदावन को भी पुकारा पर उसने उनको जवाब ना दिया। शरीर जितना मर्जी दहाई दे खुदा नहीं सुनता। मुक़द्दस बुजुर्ग दाऊद ने जब हित्ती ओरिया की बीवी को लिया कि उसकी बीवी बने तो उसके जो पहला बेटा था खुदा ने उसको मारा। वो 7 दिन तक खुदा के हुजूर में झुका रहा कि खुदा ये बेटा बच जाए, लेकिन वो बेटा ना बचा। खुदा लिखा है कि इंसान नहीं कि झूठ बोले। खुदा किसी का तरफदार नहीं, खुदा मेरा भी तरफदार नहीं, खुदा आपका भी तरफदार नहीं है। अगर हम खुदावंद की आवाज सुनते हैं तो फिर खुदा हमारी सुनता है। हम खुदावंद के कलाम अक़दस में पढ़े इब्सियों का खत उसका 6वां बाब और 18वीं आयत। देखिए, हर वक्त हर तरह से रूह में दुआ और मिन्नत करते रहो और इस घर से जागते रहो कि सब मुकद्दसों के वास्ते बिला नागा दुआ किया करो। यहाँ पर जो लिखा है ना कि हर वक्त और हर तरह से रूह में दुआ, और लिखा है कि किसके लिए? सब मुकद्दसों के वास्ते। इसे कहते हैं सिफारिशी दुआ। जैसे मुकद्दस अब्राहम ने सदूम और अमूरा के लिए दुआ की कि खुदावंद अगर वहां पर 50 ईमानदार हुए तो क्या आप सदूम और अमूरा को तबाह नहीं करेंगे, आप छोड़ देंगे? खुदावंद ने फरमाया ठीक है, अगर वहां पर 50, वहां पर अगर 45, खुदावंद ने फरमाया ठीक है मैं छोड़ दूं।
मुकद्दस अब्राहम ने कहा कि अगर 40 हुए, 25 हुए, 20 हुए, 15 हुए, 10 हुए, 5 हुए, आगे दुआ नहीं की। अगर वो कहते खुदावन अगर वहां पर 1 हुआ तो खुदा ने छोड़ देना। जब हम रुक जाते हैं, जब हम मुकद्दसों के लिए दुआ नहीं करते, तो फिर दूसरों की जिंदगी में फिर काम नहीं होता। हमने क्या करना है? हमने दुआ करनी है। और दुआ कैसे करनी है? बड़े ही बिला नागा दुआ करनी है, रूह में दुआ करनी है। और मिन्नत, वहां पर क्या लिखे? जाते मिन्नत करते रहो। हम खाली के साथ कैसे लफ्ज हमें इस्तेमाल करने चाहिए? मिन्नत वाले। कौन से? मिन्नत वाले। सो हमने कौन सी दुआ करनी है? मुनाजातें करनी है, दरख्वास्तें करनी है। किन के लिए? मुकद्दसीन के लिए, आप सब के लिए। आप सब मेरे लिए दुआ करें और मैं आपके लिए दुआ करूं। पहली बात ये। दूसरी बात है शिफात करना। मुकद्दस पौलुस रसूल का खत तीमुथियुस के नाम, उसका दूसरा बाब और उसकी जब हम पहले पढ़े, बस मैं सबसे पहले ये नसीहत करता हूं कि मुनाजातें और दुआएं और इल्तिजाएं और शुक्रगुजारियां सब आदमियों के लिए की जाए। एक दूसरे के लिए हम शुक्रगुजारी कर सकते हैं, एक दूसरे के लिए शिफात के लिए। खुदावन मेरा ये भाई है, ये मेरी बहन है, इसके पास जॉब नहीं है, इसकी जिंदगी में ये मसला है, इसकी जिंदगी में ये बात है। खुदावन अपने रहम को जारी कर। खुदावन से रहम की अपील कर सकते हैं, खुदावन से नेमतों की अपील कर सकते हैं, खुदावन की बख्शिशों की अपील कर सकते हैं। मुकद्दस पौलुस रसूल थिस्सलुनीकियों के खत में, पहले खत उसके 5वें बाब 18वें आयत में ये बयान करते हैं कि हर बात में खुदा की शुक्रगुजारी करो, क्योंकि मसीह यीशु में खुदा बाप की यही मर्जी है। हमने हर वक्त क्या करनी है? शुक्र। हर एक बात में, चाहे हमारी जिंदगी में अच्छी चीजें आ रही हैं, हमने शुक्रगुजारी करनी है। चाहे हमारी जिंदगी में क्या है? दुख आ रहे हैं, हमने शुक्रगुजारी करनी है। मुकद्दस अय्यूब की मिसाल देखिए। उसकी जिंदगी में मुसीबत आई, उसने फिर भी कहा खुदावंद तूने दे दिया, तूने ले लिया, तेरा नाम मुबारक है। आपकी जिंदगी में किसी नेमत की, बरकत की कमी है, खुदा के कलाम में लिखा है उम्मीद में खुश रहो, मायूस ना हो, उम्मीद में खुश रहो। मुसीबत है, सब्र करो, दुआ करने में मशगूल रहो। मुस्तकिल मजाजी, हमारी जिंदगी में दुआ करने की मुस्तकिल मजाजी होनी चाहिए। लिखा है कि तुम दुनिया के दुनियावी माँ बाप होते हुए अपने बच्चों को अच्छी चीजें देना जानते हो, तो मैं तुम्हारा आसमानी बाप तुम्हें अच्छी चीजें क्यों ना दूंगा। कोई ऐसा बाप है कि अगर उसका बेटा उसे सांप दे, ऐसा है? तो हमारा आसमानी बाप हमसे इतनी मोहब्बत करता है कि उसने अपना इकलौता बेटा हमारे लिए कुर्बान किया। सो हमने क्या करना है? सब्र के साथ, मुश्किल मजाजी के साथ खुदा के हुजूर दुआ करनी है। अब अगली बात है कि दुआ कब करनी चाहिए? दुआ कब करनी चाहिए? मुकद्दस बुजुर्ग दाऊद ज़बूर में बयान करते हैं, तड़के मैं तेनू ढूंढा या रब मेरे खुदा है। सुबह सवेरे दुआ करनी है, पहली बात। दूसरी बात, खाने से पहले दुआ करनी है। तीसरी बात, जब हम मुसीबत में हो, लिखे ना बस जागते और दुआ करते रहो ताकि आजमाइश में, जब मुसीबत में हो उस वक्त हमने दुआ करनी है। जब हमारी जिंदगी में मसाइब आ जाए, जब हमारी जिंदगी में मुश्किल वक्त आ जाए, उस वक्त हमने क्या करना है? उस वक्त हमने दुआ करनी है। और जब हमारी जिंदगी में कोई काम नहीं हो रहा, जैसे खुदावंद ने वहां फरमाया ये किस्म दुआ और रोजे के बगैर नहीं, तो हमें दुआ करनी चाहिए। कैसे? जितना भी हम टाइम दें खुदा को, वो काम है, खुदा की कुर्बत को हासिल करें। आखिरी बात करूंगा कि हमें कैसी दुआ नहीं करनी चाहिए। हमें कैसी दुआ? मैं चाहता हूं कि मेरे साथ इस आयत को निकालें। मुकद्दस मत्ती की इंजील उसका 6वां बाब
اس کی 5ویں آیت سے 8ویں آیت تک میں یہ اعجاز کے ساتھ مل کر پڑھیں گے۔ اسی وقت میں آپ کے سامنے مقدس متی رسول کی معرفت لکھی گئی انجیل اس کا 5 باب، اس کا 6 باب، اس کی 5 سے 8 تک ہم پڑھیں گے۔ اور جب تم دعا کرو تو ریاکاروں کی مانند نہ بنو، کیونکہ وہ عبادت خانوں اور بازاروں کے موڑوں پر کھڑے ہو کر دعا کرنا پسند کرتے ہیں تاکہ لوگ ان کو دیکھیں۔ میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ وہ اپنا اجر پا چکے۔ بلکہ جب تو دعا کرے تو اپنی کوٹری میں جا اور دروازہ بند کر کے اپنے باپ سے جو پوشیدگی میں ہے دعا کر۔ اس صورت میں تیرا باپ جو پوشیدگی میں دیکھتا ہے تجھے بدلہ دے گا۔ اور دعا کرتے وقت غیر قوموں کے لوگوں کی طرح بک بک نہ کرو، کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے بہت بولنے سے اس سبب سے ہماری سنی جائے گی۔ بس ان کی مانند نہ بنو، کیونکہ تمہارا باپ تمہارے معاملے سے پہلے ہی جانتا ہے کہ تم کن کن چیزوں کے محتاج ہو۔ خدا ان کے پاک لفظ پڑھے اور سمجھان پر خدا ان کو کرے۔ جی کیسی دعا ہم نے نہیں کرنی؟ جب تم دعا کرو تو ریاکاروں کی مانند نہ بنو، ریاکاری نہ کرو، لوگوں کو دکھاوے کے لیے، دکھاوے کا کام خداوند کو پسند نہیں تھا۔ خداوند ہمیشہ فقیوں اور فریسیوں پر تنقید کرتے تھے اور ان کے منہ پر تنقید کرتے کہ تم کیا ہو؟ سفیدی پھری ہوئی قبروں کی مانند ہو، منہ میں کچھ دل میں کچھ۔ ایسی خدا دعا کو پسند نہیں کرتا کہ ہم ریاکاروں کی مانند لمبی لمبی دعائیں عبادت خانوں میں موڑوں پر کھڑے ہو کر دعا کرنی وہ کرتے تو خداوند ان کو پسند نہیں کرتے، بلکہ خداوند کون سی دعا چاہتے ہیں کہ ہم اپنے گھر میں جا کر دروازہ بند کر کے ایسے خدا کے ساتھ رابطہ کریں۔ آمین۔ خدا ایسی دعا چاہتا ہے کہ صرف خدا جانتا ہو، آپ دکھاوا نہ کریں، ریاکاری نہ کریں، لمبی لمبی دعائیں نہ سیکھیں، جو آپ کے منہ میں الفاظ آتے ہیں وہ بولیں، رٹے رٹائے الفاظ خدا کو پسند نہیں۔ اپنی کوٹری میں جا اور دروازہ بند کر کے اپنے باپ سے جو مشید میں ہے دعا کر۔ اور اگلی بات دیکھیں، اور دعا کرتے وقت غیر قوموں کے لوگوں کی طرح بک بک نہ کرو، جیسے ایلیا کے دور میں بال کے جو کیا تھے، بال کے نبی تھے، وہ اونچی اونچی آواز میں پکارے تھے، بال بال ہماری سن۔ وہ اپنے جسم کو زخمی کر رہے تھے، اپنے جو جسموں کو انہوں نے چھلنی کیا ہوا تھا، اور مقدس ایلیا بھی ان کو چڑھا کے کہتے ہیں ہو سکتا ہے کہ تمہارا بال سویا ہو، ابھی تمہاری نہ سننا، اور اونچی آواز میں۔ ہم خداوند کے حضور میں ایمانداری کے ساتھ سنجیدگی سے اپنی روح میں خدا کے حضور، چاہے ہمارے ہونٹ ہل رہے ہوں، حنا کے صرف ہونٹ ہل رہے ہوں گے، ایسے ہی ہے، وہ ایسی دعا کر رہی تھی، اس کی آنکھیں ہو سکتا بند ہو، اس کا منہ ہلکا سا کھلا ہو، اور وہ خدا کے حضور میں دعا کر رہی تھی۔ اور ایلی کاہن کہتا ہے کہ تو کیا ہے؟ نشے میں ہے، لیکن ایسی دعا کہ آپ مگن ہو جائیں، آپ کو دنیا داری کی ہوش نہ ہو، آپ کو آس پاس کسی کا پتہ نہ ہو کہ کوئی آپ کو دیکھ رہا ہے یا نہیں دیکھ رہا، آپ کا دھیان صرف خدا کی طرف، آپ خدا کے طالب ہو جائیں، جیسے مقدس بزرگ داؤد بیان کرتے ہیں، جیسے ہرنی پانی کے نالوں کو ترستی ہے، میری روح تیرے لیے ترستی ہے۔ سو ہمیں کیسی دعا کرنے کی ضرورت ہے؟ ہمیں سب سے پہلا کام راست باز بننا ہے،
खुदा किन की दुआ सुनता है? रास्तबाज। रास्तबाज हम कैसे बनते हैं? खुदावंद यीशु मसीह की पैरवी करने से। लिखा है कि मेरी भेड़ें मेरी आवाज को सुनती हैं। खुदावंद की आवाज को सुने ताकि वो आपकी आवाज को सुन सके। हमने पहला काम क्या है? पहला काम खुदा की आवाज को सुनना है। खुदा की आवाज सुनेंगे तो खुदा फिर आपकी आवाज सुनेंगे। हालेलुया। खुदा के हुक्मों पर अमल करेंगे तो आप, खुदा की कलाम 10 में लिखा है, खुदा यीशु मसीह ने फिर फरमाया कि तुम मेरे नाम से, मेरे बाप से जो कुछ मांगोगे, एतकाद रखो तो वो तुम्हें मिल गया तो वो मिल जाएगा। हालेलुया। वही शमौन पतरस, उसने 3 दफा इनकार किया, ऐसे ही है। और जब खुदावंद यीशु मसीह को उसने दिल से कबूल कर लिया तो उसी ने एक ईमानदार को, तबीता को कहा कि तबीता उठ, और वो मर गई थी, वो जिंदा हो गई। आमीन। सो खुदावंद फिर ऐसे मौजज़ा करता है, हमारी जुबान में फिर खुदा कुव्वत को भर देता है। हम जो कुछ कहते हैं वो हो जाता है, लेकिन होना कब है? खुदा शरीर की नहीं सुनता। खुदा किसकी सुनता है? रास्तबाज की।